من لي بمن يوصل أنفاسي لبن عيدروس اللهم صلنا بمن يوصلنا إليك واجمعنا بمن يجمعنا عليك ووفقنا لعمل صالح يوجب لنا الزلفى لديك. Beliau memulai dengan kata mutiara, siapa yang akan menyampaikan salamku kepada Al-Habib Muhammad bin Idrus. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada para awliya as-salihin. ولقد وصلنا لهم القول في قوله تعالى معنى إشاري وفيضي من هذه المعاني التي نسمعها في كلام الأشياخ عن تلاميذهم وسقياهم لقلوبهم وأرواحهم فالله يسقي قلوبنا وجدوبنا وأرواحنا. Telah sampai kepada kita dari firman Allah Subhanahu wa taala seperti yang dikatakan guru-guru mulia kepada santri-santri yang mulia. Mungkin yang beliau isyaratkan adalah Al-Habib Ali Al-Habsyi kepada muridnya Al-Habib Muhammad bin Idrus. نقول لابن عيدروس القلب يهوى تلاقيك معنى من معاني فيما جاء في صحيح الإمام البخاري وددنا أننا لو رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون من بعدي يتمنى أحدهم رؤيتي ولو بنفسه وماله. Al-Habib Ali Habsyi mengatakan, alangkah rindunya hati ini kepada Al-Habib Muhammad bin Idrus. Kalimat ini menyerupai kalimat yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Nabi bersabda, alangkah rindunya hati ini kepada para saudara-saudaraku. Betapa rindunya hati ini kepada saudara-saudaraku. Maka para sahabat di hadapannya ingin menjadi orang yang dirindukan Nabi Muhammad. Sehingga mereka mengatakan, tidakkah kami ini saudara-saudara kamu ya Rasulullah? Nabi pun bersabda, antum kalian semua adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang aku rindukan adalah orang yang tidak pernah melihatku, tidak pernah berjumpa denganku, tapi mereka ingin melihat wajahku dan berjumpa denganku walaupun nyawanya sebagai bayaran untuk itu. وأنتم في هذه المدرسة المحمدية النبوية العلوية الروحية الذوقية الغالية العالية السامية تتفيئون ظلالها وترتشفون نسائمها وترتشفون رحيقها وتنسمون من نسائمها. Dan kalian semua yang hadir majlis yang penuh berkah ini, kalian telah mendapatkan bagian daripada keindahan sabda Nabi tersebut. Kalian telah mendapatkan anugerah dan kenikmatan apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam majlis yang mulia, majlis yang ditaksis, yang dibangun oleh para aulia, para salihin, para habaib yang mulia. نستنزل رحمات الله وأمطار جوده من عذب تلك المياه مياه الروح ومياه الأرواح وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Kalian telah menyiapkan diri kalian untuk mendapatkan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti beliau membawakan satu firman Allah Subhanahu wa taala, ketika datang hujan di tanah yang gersang, hujan yang sekali bisa membuat tanah itu menjadi subur dan hijau. وتتلقون سندا أورد الإمام البخاري له حديثا وهو سند النظر والرؤيا. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يغزو فئام من الناس ثم
يتأخر عليهم النصر فيقولون هل فيكم من رأى رسول الله، فيتوجهون بهم ويدعون الله بهم فسيحصل لهم النصر، ثم يغزو فئام من الناس حتى يقولون هل فيكم من رأى رسول الله، أن حد رأى الصحابة، وهكذا هل فيكم من رأى. وهذه الحوليات من مقاصدها الحفاظ على امتداد هذا السند النوراني الذي سمعتم الحديث عنه في جملة مما ذكرها سيد أبو بكر عن النماذج مثل والده الحبيب المنصب، ومن ذكرهم من الحبايب الحبيب مهدي وأخوه والحبيب عيدروس وكبار السن الذين رأوا من قبلكم، ومن قبلهم رأوا من قبلهم. يظهر معنا بخت من رآهم أو رأى من رآهم أو تعلق بهم دائم ولازم فيناهم. Majelis yang seperti ini banyak sekali tujuan dan manfaat yang akan kita dapat. Di antara salah satu tujuannya adalah silsilatul ru'yah. Bagaimana pandangan mata kita tidak terputus dari pandangan orang saleh. Kita dihadirkan di majelis ini para ulama kita, para habaib kita, bahkan banyak orang-orang tua hadir di majelis ini. Mereka yang kita lihat yang sudah sepuh, yang sudah tua, dan para ulama itu melihat ulama sebelumnya, melihat aulia sebelumnya, dan demikian aulia sebelumnya melihat aulia sebelumnya. Silsilatun nazar, penglihatan yang bersanad sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu hal yang istimewa yang dijaga oleh para ulama kita. Jangan sampai pandangan yang mulia ini terputus. Sehingga salah satu Imam Bukhari meriwayatkan salah satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan datang satu zaman, kata Nabi, ketika terjadi peperangan, di saat itu pertolongan tidak unjung tiba. Maka ada salah satu di antara mereka mengatakan, apakah ada di antara kalian yang pernah melihat wajah Rasulullah? Artinya ada di antara kalian sahabat Rasul yang pernah duduk dengan Rasul. Apa hubungannya dengan perang ini? Apa hubungannya dengan senjata ini? Tapi inilah sir pertolongan Allah, rahasia bagaimana Allah menolong hambanya. Kemudian dikatakan, ada ini fulan sahabat Nabi Muhammad. Maka didatangi orang tersebut, dimuliakan orang tersebut, dan dimintakan doa orang tersebut, sehingga berkat orang yang melihat Rasul, berkat sahabat ini, Allah berikan pertolongan. Kemudian Nabi mengatakan, dan setelahnya juga seperti itu, terjadi peperangan antara muslimin dan orang-orang kafir, dan terjadi lagi tidak unjung tiba pertolongan Allah, kemenangan bagi muslimin. Kembali lagi hal itu dikatakan, apakah ada orang yang pernah melihat sahabat Rasulullah? Ketika dikatakan ada ini pernah hidup dan pernah melihat sahabat Rasul, maka orang tadi yang melihat sahabat Nabi dimuliakan, dimintai doa, sehingga terjadilah Allah turunkan kemenangan. Demikian terus menerus silsilatun nazar, pandangan yang mulia kepada orang-orang yang mulia tidak terputus sampai saat ini. Beliau membawakan satu bait Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya bahat man ra'ahum au ra'a man ra'ahum. Beruntunglah mereka. Siapa yang beruntung? Orang yang pernah melihat para salihin, para aulia. Kalau enggak sempat lihat aulia salihin, jadilah Anda orang beruntung yang melihat orang yang pernah melihat aulia salihin. Dan ini salah satu tujuan hal, sehingga mata kita memandang wajah-wajah yang mulia atau wajah yang melihat wajah orang-orang mulia. وأنتم في مشهد هو ثمرة نظرة من هذه النظرات. Kalian sekarang ini barokahnya pandangan yang indah dari yang kita katakan tadi.
يقول هذا الإمام محمد بن عيدروس الحبشي الذي هو أحد خريجي رباط العلم الشريف بسيئون، أيام صباه وهو في الرباط في المرحلة الحنبلية في تدريس الرباط في مسجد الشيخ حنبل بارجاء ومبنى الرباط يبنى، كان شيخهم الإمام الحبشي يخرج بهم مع الطلاب يتفسحون في موضع بناء الرباط الحالي ويلعبون شيء من اللعبة المعهودة المعروفة في حضرموت. فكان هذا الحبيب في صباه مع اللعبة يخالف، وليس مخالف في ظاهر الأمر، إنما هو نال بها ما لم ينال الموافق، ظاهر الأمر لم يحسن قاعدتها. فخرج شيخه سيدنا الإمام علي بن محمد الحبشي فنظر إليه نظرة، قال فوجدت أثرها بعد 40 سنة. Pernah Habib Muhammad bin Idrus, dan ketahuilah Habib Muhammad bin Idrus yang kita peringati haulnya salah satu alumni dari pondok pesantrennya Al-Habib Ali Al-Habsyi di Siwun, dan sekarang semakin akses dan semakin barakah. Di saat beliau masih kecil, beliau ikut bermain dengan teman-temannya. Tapi Al-Habib Muhammad bin Idrus tidak pandai dalam permainan itu. Ada beberapa kesalahan dalam cara bermain. Maka gurunya Al-Habib Ali Al-Habsyi memandang beliau dengan pandangan khusus, sehingga pandangan itu membekas di hati Al-Habib Muhammad bin Idrus, dan dia katakan, pandangan Habib Ali Habsyi membekas kepadaku 40 sana. Bekas pandangan itu aku rasakan sampai 40 tahun. نظرة ألا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بنا من أمراض سقيمة، ونظرة منهم إذا صحت على أحد بعين ود بإذن الله تحيي. Satu pandangan ya ikhwan, satu pandangan, jika itu tulus dari hati akan merubah seseorang. Maka kita mohon kepada Allah di siang hari ini, Allah memandang kita dengan pandangan rahmatnya, dengan pandangan pengampunannya, dan beliau membawa bait indah dari Habib Ali Habsyi, satu pandangan dari orang saleh kepada kita, kalau jujur dan mengenai kita, tuhyi, hati kita akan hidup dan kita akan menjadi orang besar. ولو تأمل المتأمل وأمعن المنعم وأنعم المنعم في مقام النظرة لعرف أحوالا ومقامات لا ينالها قائم ولا صائم ولا مجاهد ولا أي عمل من القربات بما ناله أهل مقام النظرة. ومنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أهل العلم في تعريفهم بما نالوا هذه الحصانة وهذه الرتبة وهذه المكانة العالية التي لا يدركها ولا ينالها لو صام الإنسان الدهر ولو قام الليل ولو بذل ما بذل، لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفها. لو أنفق أحدكم ذهبا مثل جبل أحد ما بلغت مد الكف أو الربع من الصحابي. بما نالوا هذه الخصوصية وهذه الحصانة؟ إنها النظرة إلى رسول الله. Jika orang tahu bagaimana hebatnya nikmat yang Allah berikan, barokah pandangan melihat orang saleh, ketahuilah darajat, buah, keberkahan memandang orang-orang saleh melebihi barokahnya puasa, melebihi buahnya qiyamul lail, melebihi banyak dari amal-amal saleh. Pandangan yang indah, penuh dengan husnudzan, penuh dengan ta'zim kepada orang saleh akan mengangkat derajat seseorang yang tidak bisa diangkat dengan puasa dan qiyamul lail. Pandangan inilah
yang membuat sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa tertandingi oleh siapapun. Beliau membawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah kalian wahai umat, jika ada di antara kalian yang bisa mampu bersedekah di jalan Allah emas seberat gunung Uhud. Gunung Uhud berapa gram itu hadirin? Berapa on, berapa kilo, berapa kintal, berapa ton itu gunung Uhud. Kalau kalian mampu sedekah emas seberat gunung Uhud, tidak bisa pahalanya mengalahkan sahabat Rasulullah walaupun 1 mud 7 on beras atau separuhnya 3,5 on kurang lebih 5.000. Tidak, mereka sedekah 5.000 dan kita sedekah emas seberat gunung Uhud, masih besar dan hebat pahala mereka daripada kita. Kenapa? Melihat wajah Rasulullah. Bukan karena sebab apapun, karena mereka memandang wajah Rasulullah. ومن هنا نجد العلماء حينما يعرفون الصحابي يقولون هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مسلما في الأرض ورآه بعينيه ومات على الإسلام بعد بعثته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بمعنى لو رآه قبل البعثة لم يتحقق فيه التسليم والإيمان، والذي رأى من غير تسليم أهل العلم وأهل الصلاح مثل الآخرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعرضون والكفار وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. أعاذنا الله وإياكم أن نكون من المحجوبين وننظر إلى الصور ونترك المعاني. والذين نظروا إليه مسلمين مسلمين في الأرض بخلاف من اجتمع به في السماء من الملائكة لا يعتبرون من الصحابة، إلا واحد في الملأ الأعلى رأى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فيعدونه من الصحابة وهو نبي، وهو سيدنا عيسى عليه السلام، لأنه اجتمع به وسيجتمع به في أرضه. فلأجل هذا يعدونه البعض أنه من أصحاب اجتمع به في المقدس واجتمع به ليلة الإسراء والمعراج، فتحقق اجتماعه به حيا في مرحلة التكليف فيعدونه صحابيا نبيا بسر النظرة. Oleh karena itu para ulama memberi definisi siapa itu sahabat. Sahabat adalah orang yang berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan di dunia, bukan di langit. Beriman kepada Nabi ketika Nabi udah diutus menjadi Rasul. Orang yang melihat Nabi sebelum diutus menjadi Rasul dan dia meninggal sebelum Nabi diutus tidak dikatakan sahabat. Dan dia mati dalam keadaan iman. Orang yang melihat Nabi tapi tidak meyakini kenabiannya, tidak meyakini kerasulannya, maka dia tidak bisa dikatakan sahabat. Dan beliau tadi mengkiaskan sedikit, demikianlah para awliya salihin. Sebagian orang melihat seorang wali min awliyaillah, tidak percaya dia wali, maka dia enggak dapat barokahnya wali itu. Atau apalagi dia mengkufurinya, mencacinya, naudzubillah. Orang yang mendapat barokah, yang hidup bersamanya, berjumpa dengannya dan taslim, beriman kepadanya, dialah orang yang mulia. Kemudian beliau menyinggung para malaikat bertemu Nabi ketika Isra wal Mi'raj, tapi bertemu Nabi di langit bukan di dunia. Tidak dinamakan sahabat. Ada beberapa nabi di antaranya Nabi Isa alaihissalam. Sebagian ulama mengatakan dia Nabi Isa nabi dan rasul dan dia sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena berjumpa dengan Nabi di langit dan berjumpa dengan Nabi di bumi di Baitul Maqdis. وصاحب الذكرى المحتفى به سيدنا
الحبيب محمد بن عيدروس الحبشي توسعت عنده معاني النظرة وسعة المشهد. كان يتحقق بهذا المعنى التي سمعتم الحديث عنه: بخت من رآهم أو رأى من رآهم أو تعلق بهم دائم ولازم فناهم. كان من ملازمته وسعته في الفناء لأشياخه وهو في حضرموت قبل أن يأتي إلى بلدكم الميمون عند جزر جاوا إندونيسيا. له مشهد واسع في ملازمة فناء شيخه ورباطه، ويعلم جيله وأحبابه هذا المشهد الذي به نال مقام وصف فيه بالعليم من غير تعليم والفهيم من غير تفهيم. هكذا ينعته شيخه الإمام الحبشي: العليم من غير تعليم والفهيم بلا تفهيم. من أين هذه المعاني؟ الفهيم من غير تفهيم هو معنى من معاني قوله تعالى: ففهمناها سليمان. العليم من غير تعليم هو معنى من معاني قوله تعالى: وعلمناه من لدنا علما، وقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. هذا المعنى العام، وهناك معنى خاص أدق نتمه بعد الترجمة. Al-Habib Muhammad bin Idrus mendapatkan bagian besar keberkahan pandangan mulia tersebut. Beliau melihat gurunya Habib Ali Habsyi dengan pandangan yang sempurna, husnudzan yang hebat, ta'zim di hati beliau penuh dengan keagungan Al-Habib Ali Habsyi dan ribatnya, dan mengajak orang-orang di sekitarnya, para pencintanya, untuk mengagungkan gurunya tersebut. Beliau seperti yang dikatakan oleh Habib Ali Habsyi: bakhat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum aw ta'allaq bihim daim walazam finahum. Hatinya selalu terikat dengan gurunya Al Habib Ali Habsyi dan selalu melazimi Habib Ali Habsyi. Beliau sebelum berangkat ke Jawa di hadapan gurunya Al Habib Ali Habsyi fana, artinya melebur dengan gurunya. Melebur dengan gurunya. Gurunya di hadapannya tidak ada duanya. Sehingga Al-Habib Ali Habsyi gurunya menjuluki santri yang mulia ini, Sahibul Hal Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, alim min ghairi ta'lim. Ini orang alim tanpa belajar, fahim bila tafhim. Apapun yang dikatakan gurunya langsung faham, gak usah berusaha untuk memahami atau dipahamkan oleh gurunya. Masya Allah, jangan ditiru hadirin. Ini Habib Muhammad bin Idrus. Kita kalau nunggu alim gak taklim, insya Allah selamanya ente bodoh. Tak faham menunggu datang ilmu untuk faham, sampai kiamat gak akan faham. Ini menyatu dengan gurunya, seakan-akan ditransfer ilmu itu, ditransfer pemahaman itu. Dan ini ada dalilnya dalam Al-Quran. Kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Nabi Sulaiman, fahamna, kami beri pemahaman Sulaiman. Nabi Sulaiman memahami tanpa dia mencari. Dan ketika tentang ilmu, Allah juga berfirman kepada hamba yang saleh Nabi Khidir, aku beri dia ilmu dariku. Artinya apa yang dikatakan mereka para habaib, para ulama, bersumber dari Al-Quranul Karim. كان مدرسته سعة المشهد واسعة عالية في ملازمة فناء الأشياخ، حتى أنه كان يرتجز أبياتا في ديوانه حينما يطوف برحاب رباط شيخه في مدينة سيون ومسجده، يقول: قال بداع القوافي وادي الخيرات فاض، من بغى حاجته تقضى يعتكف حول الرياض، ويكرر هذا البيت. Sehingga dari menyatunya dengan gurunya, beliau kalau ada waktu kosong,
Beliau mengulang-ulang ucapan bait syair gurunya Al-Habib Ali Al-Habsyi dan merasakan kenikmatannya sambil memutari ribat tarim, ribat sewun tadi itu ribatnya Habib Ali Habsyi sambil membaca bait syair Habib Ali Habsyi. Beliau katakan, siapa yang ingin hajatnya dikabulkan oleh Allah, maka hendaknya iktikaf, duduk di ribat. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita sampai ke sana. Duduk di masjidnya Habib Ali Habsyi. وجاء لكم بنهر بل ببحر من هذه الحياض كما سمعتم في كلمة الحبيب أبو بكر أنه يا أهل أندونيسيا إن كان لأحد منا في رقابكم بربطكم بالنبي محمد ومجلس المولد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته فهو هذا الحبيب. فتقارتك المجالس النبوية بقراءة مولد صمت الدرر وفتح لكم بابا عظيما في الاتصال بهذا الجناب الرفيع العالي. كان ينقله بين بوغور، بين سربايا، بين كويتان، بين هنا بين هناك. هذا المنة العظيمة من عام 27 و300 وألف، أي قبل القرن والكم سنة الآن، قرابة قرن والنصف، 23 و100 سنة من حين أن أحيا لكم هذه المجالس ورتبها مجالس قراءة مولد صمت الدرر، المجالس النبوية. Dan beliau katakan, ketahuilah wahai antum yang ada di Indonesia, Al-Habib Muhammad bin Idrus punya jasa besar kepada kalian. Beliau dengan maulid gurunya Al-Habib Ali Habsyi telah membangkitkan cinta kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak majelis-majelis maulid yang beliau adakan antara Bogor, Surabaya, Tegal dan hampir seluruh Pulau Jawa ini. Beliau pindah-pindah dari tempat ke tempat menyebarkan maulid Samtud Durar, dan sampai sekarang siapa yang tidak mengenal maulid Samtud Durar? Berapa banyak hati yang tadinya mati hidup kembali dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Berapa banyak orang yang jauh dari Allah menjadi orang saleh berkat maulid Samtud Durar. Inilah keberkahan yang hebat karena cintanya beliau kepada gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sehingga beliau ikut serta menyebarkan maulid ini dan berhasil Pulau Jawa menjadi pulau yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala berkat acara-acara maulid yang beliau Habib Muhammad Syaibul Hal ini yang mentaksis dan yang mengadakan awalnya. في مدينة سيئون لما أسست الجموعة العظيمة على يد شيخه الإمام علي بن محمد الحبشي، ولم تكن تعهد الأعداد الكبيرة العظيمة، حتى في زيارة النبي هود التي تعقد كان الأعداد فيها ليست بأعداد اليوم التي ترونها في زيارة الشعب، ويحدثكم من هو فوق 50 سنة. اهتز الوادي بهذه الجموعات حتى وشى بعض المغرضون إلى السلطان وقالوا أن هذه الأعداد 40,000 يجتمعون عن علي بن محمد الحبشي ربما يحدثون لك خلل في الأمن، فأفضل أن تأمروا بتوقيفه. وفعلا السلطان تأثر وخاف على ملكه وسلطته، فأرسل مرسوما إلى الإمام علي بن محمد الحبشي يقول له أخبر الناس هذه السنة المولد القادم عاد فيه، أنت إذا أخبرت بيقفون، أما إذا من حد ثاني ما بيسمعون. قال الإمام علي بن محمد الحبشي السلطان أمر السلطان كأمر الشرع، نمتثل الأمر، وبقي متأثر لأنهم سيحرمون بركة خير مد نبوي. حتى أنشأ هذه الأبيات بنقرأ الباب والمولى عليه عطية يعطي جميع حاشا جزيل العطاء نرجع وليدي خلية سبحان ربي، إلى أن قال فيها عليش تعذل ونحن في الطريق السوية ما قط نعرف حيل، ما نمدح إلا النبي هو كنزنا والخبية هو عندنا له محل، حبيبنا لتعكد جاءت منه بتية صلى الله عطوته فوق الأمل. كان في هذا العام كتب رسالة إلى تلميذه في جاوة أن يقيم المولد ويستفتحه. أوقف في سيئون واستفتح عندكم في إندونيسيا.
وسادة تريم آل الكاف قالوا للإمام علي بن محمد الحبشي سلطان سيون منعك، تعال أقيمه عندنا في تريم، فأقاموا السنتين، فصار انتقاله من سيون إلى أندونيسيا وإلى تريم في نفس السنة هذه 28 و300 وألف، أي قبل بضع و30 و100 سنة. Masya Allah. Al-Habib Ali Habsyi ketika membuat maulid, mulailah masyarakat mendatanginya dan menghadiri maulidnya. Di saat itu jumlah tidak seperti sekarang, bahkan 50 tahun yang lalu ziarah Nabiullah Hud pun enggak seperti sekarang kalau ada orang yang mengikuti zaman itu. Tapi di Al-Habib Ali Habsyi sampai berkumpul 60,000, lebih dari 40.000 orang. 40.000 bukan di Surabaya ini, 40.000 di Siwon, 1.000 di sana, seperti di sini ini kayak 10.000. 40.000 itu jumlah yang sangat besar sekali, sehingga ada orang hasud. Wah, kata setiap zaman ada aja orang-orang yang hasud kepada para ulama, para habaib. Maka jangan heran Habib Ali Habsyi dihasuti, apalagi ahli Surabaya. Datang kepada sultan raja di Siwon, Ali Habsyi mengumpulkan 40.000 orang. Mungkin tentaranya raja ini enggak sampai separuhnya. Ini kalau ada sesuatu habis inti. Kalau ada niat-niat yang ingin merebut kekuasaan, habis inti. Karena senjatanya sama, situ bawa pedang, ini bawa pedang, itu bawa pistol, ini bawa pistol. Enggak ada senjata, semua sama antara tentara dan masyarakat. Jumlah jauh lebih banyak. Ta'athar Raja Siwon waktu itu, oh iya bisa jadi ini bahaya ini, daripada terjadi hal yang tidak diinginkan, kirim surat ke Habib Ali Habsyi, tahun ini maulid ente liburkan. Kalau selain kamu yang ngomong, saya pun tidak akan didengar oleh orang, tapi kalau kamu yang ngomong, orang akan mau. Khalas. So, lihat bagaimana Habib Ali Habsyi taat kepada pemerintah saat itu. Disuruh hentikan maulid, beliau hentikan, enggak repot. Beliau hentikan dan beliau mengarang qasidah di saat itu dengan hati yang sedih. Takut apa? Takut kasihan orang-orang. Maulid ini adalah sambungan antara umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai umat ini diharamkan barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedih beliau mengarang qasidah yang beliau katakan tadi, Banagra'il Bab. Semuanya qasidah isinya tawajuh dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam qasidah itu beliau katakan manamdah illan nabi. Apa sih yang kami lakukan? Kami ini hanya memuji Rasulullah, enggak ada lain. Kami tidak kenal cara-cara selain itu. Artinya kami enggak ingin dunia, enggak ingin apa-apa. Kami hanya ingin memuji Nabi Muhammad, tidak lebih dari itu. Kita enggak kenal hial-hial cara-cara lain. Beliau menulis surat itu kepada santrinya yang di Indonesia, Nabi Muhammad bin Idrus, dan dihentikan di Siwon. Di tahun itu pula mulailah maulid di Indonesia. Di Siwon libur, di Indonesia yang ada gantinya Siwon. Masya Allah. Dan di Tarim, para bangsa Al-Kaf di kota Tarim mendengar hal itu memanggil Habib Ali Habsyi. Kalau Raja Siwon melarang kamu bikin maulid, kamu bikin maulid di Tarim. Sehingga di tahun itu diadakan maulid di Indonesia oleh Habib Muhammad bin Idrus, dan diadakan maulid di kota Tarim. Siwon libur tapi berkembang dua tempat, negara Indonesia di Pulau Jawa dan di kota Tarim selama 2 tahun. Beliau katakan tahun itu sekitar 124 tahun yang lalu. 124 tahun yang lalu mulailah maulid di Indonesia ini, barokah niat yang saleh, cinta Habib Ali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. ومن مواقف التي حصل والتي أشار إلى السر الذي أنتم فيه بإقامة هذه الجمعيات، جاء أحد تلاميذه يقال له أبو عمران
من منطقة اسمها الوليجات، جاء من سربايا عند الحبيب محمد بن عيدروس ورجع إلى حضرموت. لما قابل شيخه الإمام علي بن محمد الحبشي يقول له في قصيدته: يا أخو عمر، حس وقت الأون السبر يطيب، تقع كرامة من الله للمحب والحبيب. ثم يشير إلى جمعكم يقول له: حضرت موسم قسم فيه المحب للحبيب. يا أخو عمر، شوفك في سفرتك ذه ما تخيب. حضرت موسم قسم فيه المحب للحبيب. أنت قال له جيت من عند محمد بن عيدروس، سفرتك هذه ما بتخيب فيها، لأنك حضرت موسم هناك عظيم قسم فيه المحب للحبيب من أسرار وعلوم وإمدادات. فالحبيب محمد قسم لك ونحن قسمنا له، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. على إثرها كان سبب إنشاء هذه القصيدة. Ada salah satu muhibbin setelah beliau datang ke Surabaya berkumpul dengan Habib Muhammad bin Idrus, hadir majlis-majlis maulid dengan beliau. Selesai dengan Habib Muhammad bin Idrus dan majlis-majlis maulid itu, beliau pulang ke Hadramaut dan menemui gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Gurunya Habib Ali Habsyi ketika melihat dijuluki Abu Amran, ketika melihat itu langsung mengarang satu qasidah yang kalau saya ceritakan maka waktunya akan habis karena qasidah sangat indah dan sangat dalam. Saya pun enggak faham inti daripada qasidah itu. Wahai Abu Amran, perjalananmu ke Surabaya dan hadir majlisnya Habib Muhammad bin Idrus, ma batakhib, kamu tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena di situ dibagikan keindahan-keindahan dari sang kekasih dari kekasihnya. La'allahu yang dimaksud adalah Habib Ali Habsyi memberikan anugerah kepada Habib Muhammad bin Idrus, dan Habib Muhammad bin Idrus memberikan keberkahan itu kepada majlisnya. Kata Habib Muhammad, majlis ini termasuk majlis yang diisyaratkan oleh Habib Ali Habsyi, bahwa siapa yang hadir di majlisnya Habib Muhammad bin Idrus, hadir maulidnya, ke perjalanan kita ke hall ini tidak akan sia-sia. Kita pulang membawa berkah yang hebat insyaallah. وحينما نذكر هذه الوقائع ليس الغرض منها ما يتبادر إلى بعض الأذهان، يعني المجال ليس مجالها، أو ما الفائدة منها، نحتاج إلى ما يفيد من أحكام الشريعة وغيرها. نقول لك كل ما ذكرته لك سأدلله لك بالقرآن، وأنه من أولى مقاصد الحوليات بنص القرآن الكريم في هذه الوقائع. البشرى التي سمعتموها: يا أخو عمر، شوفك في سفرتك ذه ما تخيب. وأنتم إن شاء الله لن تخيبوا، حضرتم هذا الجمع، حضرتم موسم قسم فيه المحب والحبيب. ما دليلها؟ دليلها من القرآن في ذكر هذه الحوليات وشهودها. يقول الله سبحانه وتعالى حينما نسمع هذا القصص، يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Apa yang saya katakan tadi semuanya tentang kisah Habib Ali Habsyi bin Muhammad bin Idrus. Mulai tadi Habib Ali Habsyi, Muhammad bin Idrus, bin Muhammad bin Idrus, Habib Ali Habsyi. Jangan sampai kita atau sebagian orang mengatakan, apa keuntungannya cerita-cerita itu? Tidakkah lebih penting kita menceritakan, membahas hukum-hukum syariat, halal dan haram? Ketahuilah, kata beliau, dibuatnya hal ini untuk apa yang seperti saya katakan tadi, untuk mengenang mereka para aulia as-salihin, untuk menceritakan kisah-kisah mereka. Dan jangan khawatir, saya bisa memberikan dalil apa yang saya katakan dari Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quran mendukung apa yang saya katakan tadi. Bila membawakan satu ayat Al-Quran,
ketika Allah menceritakan kisah-kisah para nabi, para rasul zaman dahulu, dan Allah mengatakan, ketahuilah ini kisah-kisah nyata, bukan dongeng belaka, dan ini akan bermanfaat bagi orang yang punya hati dan punya akal. Ini keberkahan, ini kisah-kisah yang mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. أجمل القول مع الختم للكلمة في معانيها حتى يرسخ في الأذهان أن جميع أعمال السلف الصالح من حوليات ومن زيارات ومما يسمى من أي مصطلحات كلها قائمة على قدم الاتباع، كلها على قمة التوحيد، كلها على الكتاب والسنة، وما عندنا شيء يخالف التوحيد والعقيدة، ولا نخشى شيء من كلام أسلافنا قط إلا ونحن بكامل الثقة أن ما يقولون مستعدين أن نورد لك دليلا له واستنباطا إما من القرآن أو من السنة أو من مصادر الشريعة الإجماع والقياس وغيرها من مصادرها. Beliau katakan, kisah haul ini kita buat untuk kita semakin yakin bahwa semua yang dilakukan para salaf kita, para ulama kita, tidak ada sedikit pun yang melanggar Al-Quran, tidak ada sedikit pun yang melanggar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pertentangan atas tauhid. Semuanya sesuai jalur syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dilakukan para salaf kita, kita yakini semuanya bersumber dari Al-Quran, dan saya bisa memberikan dalil tentang itu. Atau bersumber dari hadis Nabi, dan saya bisa memberikan dalil tentang itu. Atau bersumber daripada ijma' al-ulama, atau qiyas, atau hal-hal yang mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita semakin mantap, supaya kita semakin yakin bahwa mereka ada di jejak dan di langkahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الله 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 أكبر. تأملوا يا عباد الله ويا أحباب رسول الله ويا مقتفي هدي أسلافنا الصالحين. الله لما يعبر في هذه الآية استئناس ودليل قوي عظيم يرجح المحتفين والمحتفلون ويكبت المعترضون. لقد الله يقول بالتحقيق بلام التوكيد وقد التحقيق، لقد كان في قصصهم، شوف، في أخبارهم، في قصص مناقبهم، في حولياتهم، في تراجمهم، سمها ما شئت، سيرهم الذاتية، لقد كان في قصصهم عبرة. لكن لمن؟ لأولي الألباب الذين يحتفلون. الله يقول مزكيا لهم هؤلاء أهل لب وعقل وإدراك وحصافة وفطنة. فعندما عند علماء الأصول منطوق القول صريح، ومفهوم المخالفة من هذا القول عبرة لأولي الألباب، وماذا؟ وحسرة وإنكار لغير كل ذي لب. صاحب نقص اللب والعقل جدير وطبيعي أن ينكر. الله يقول مش قولي ولا قوله، الله يقول الذي يعتبر كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم في الآخرة، عبرة واتعاظ. والحوليات تذكر بالمصير الذي كلنا إليه سنصير. فإذا نحن المزكون بشهادة القرآن المحتفلون من الصوفية، من ما يسمون بالقبورية أو نحوه، الله سماهم أولو الألباب، وهذا منطوق القول. ومفهوم المخالفة هؤلاء المعرضون، غير كل ذي لب سينكر، سيكفر، سيعترض. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. خذ التأكيد، ما كان حديثا يفترى. هذا القصص والمناقب ليست حديثا وهراء، كذب. يقول لك هؤلاء يجعلون مناقب لأهلهم، يريدون الناس يمجدونهم، يريدون لهم سلطة، يريدون لهم جاه. بل حدثني بعض الأحباب قال لو تذكر اليوم، قال عندنا بدأت في إندونيسيا ليس الإنكار العام على التصوف، بدأ الإنكار على النسب النبوي الشريف لآل البيت. مسكين ما عاد وصل إلا إلى هذا الأمر. ما كان حديثا يفترى كذب. وخذ الدفاع من الله والتأكيد،
هذا الكلام يقول ولكن تصديق الذي بين يديه مما أخبر به رسول الله وسائر الأنبياء والرسل وتفصيل كل شيء وهدى وبشرى وهدى ورحمة لقوم يوم. هذا الذكرى والاحتفالات وسماع القصص والمناقب هداية وهدى وبشارة، نبشركم بالمغفرة وبالسعادة وبأنكم أهل الجنة إذا استقمتم على الطاعة. لكن لمن؟ لقوم يؤمنون يستقيمون على الطاعة مصدقون موقنون، إن كان من حيث الامتثال بحقيقة التقوى بالامتثال بما الله عنه له أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر، أو من ناحية المقام العالي مقام الإيمان والتسليم والتصديق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجعلنا وإياكم من أهل البشرى ومن أهل الهدى والهداية وأهل الإيمان وممن اكتفى هذا المسلك الذي سرى به الرجال. وتستحضرون في جمعكم المبارك هذا نصرتكم لأهالي غزة بفلسطين، وأن هذه المجالس هي نصرة لذلك الغزو الذي يقومون به إخوانكم قائمين بفرض عيني وهو الجهاد أحيوه، وهو جهاد الدفع الذي إذا حل العدو ونزل. يقول الإمام النووي في المنهاج لا يشترط من الزوجة أن تستأذن زوجها تخرج تدافع، لا يشترط من الابن أن يستأذن من أبيه يخرج يدافع ويجاهد، لا يشترط من العبد أن يستأذن من سيده. هذه عبارة الإمام النووي. ونحن ما دورنا؟ عندنا اسمه جهاد البعث. إن لم نستطع أن نبعث المجاهدين والإعانات نبعث لهم الدعاء والاستقامة على الطاعة نصرة لرسول الله والبعد عن المحرمات وصلة الأرحام والاهتمام بشأن الأبناء والبنات في التربية اليوم. هذه الأمور ننوي بها في هذه الجمعات نصرة للمسجد الأقصى في غزة، نصرهم الله وأيدهم برحمته إنه أرحم الراحمين. Beliau menjelaskan kepada kita keistimewaan hal ini. Panjang lebar ya. Kita ringkas, siapa yang mau terjemah yang kamil ya didengarkan sendiri, diartikan sendiri. Bahwa orang yang hadir hal ini dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Yang hadir hal dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Mungkin sebagian orang bingung, mana ada bicara hal di Al-Quran. Beliau mengatakan kalau kita dengar, kalau kita teliti ayat Al-Quran, jelas dengan nyata Allah mengatakan laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Lihat, Allah setelah menceritakan manaqib para nabi, para rasul Bani Israel, setelah menceritakan kisah mereka, tadi kita dibacakan manaqib. Atau sebagian orang dengar nama manaqib itu alergi, langsung giginya sakit. Ente rubah, ente mau apa? Sirah, ya akhir sirah. Ketika mendengar sirahnya Habib Muhammad bin Idrus, seperti orang sebagian ketika mendengar maulid itu langsung vertigonya kumat. Ganti apa? Majelis sirah, jangan majelis maulid. Apa yang ente nama terserah ente mau ente namanya apa. Jangan ribut nama, yang penting isinya apa. Allah mengatakan pakai lam taukid dan pakai qad, benar-benar pasti kisah-kisah mereka. Apa yang dimaksud kisah-kisah mereka? Kisah para nabi, kisah para rasul. Di Al-Quran tidak hanya nabi dan rasul. Ashabul Kahfi mereka bukan nabi, bukan rasul, orang-orang saleh. Kisah mereka itu ibrah, ketika didengar bisa memberi manfaat. Artinya kisah ini manfaat diceritakan. Bagi siapa? Allah menjelaskan liulil albab, orang yang akalnya sempurna. Artinya orang yang punya akal sempurna, kata Allah, senang dengar kisah aulia, senang dengar sirah aulia atau manakibnya aulia, karena akan mendapatkan manfaat. Seperti beliau membahas satu hadis,
Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziarah kubur. Dulu saya pernah melarang kamu ziarah kubur. Fazuruha. Sekarang ziarahi. Kenapa? Tudzakirukum bil akhirah. Manfaat ziarah kubur itu ingatkan kamu akhirat. Demikian kisah-kisah salihin. Manakib mereka bermanfaat bagi yang berakal. Beliau membahas tentang usulnya. Jika mendengarkan kisah saleh, orang-orang saleh, aulia itu bermanfaat bagi orang berakal, berarti orang yang enggak mau dengarkan kisah orang saleh, enggak mau hadir hal, berarti enggak punya sampean yang ngomong. Ini maknanya kan itu. Ini mafhumul ayat. Mafhumnya ini, mukhalafahnya ini. Yang mau dengarkan manakib, hadir hal, orang yang berakal. Dipuji sampean sama Allah. Hebat. Dipuji sama Allah. Yang enggak mau, membenci, berarti enggak punya, enggak ada kalimat enggak punya akal di YouTube nanti ya. Dari mereka. Inilah kenyataannya. Dan Allah menegaskan kisah itu bukan dongeng. Hadisan yuftara, bukan dongeng. Banyak orang, oh ini Ustadz ini mulai dongeng lagi. Walakin tasdiqan, ini kisah benar. Bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita ambil keberkahnya. Walhasil, bersyukurlah kepada Allah, antum dalam keadaan yang dipuji oleh Allah. Maka istiqomah. Marilah kita istiqomah menjalankan apa yang kita dengar, mentauladani keindahan-keindahan mereka, akhlak-akhlak mereka, sehingga kita dinyatakan orang yang beruntung dunia dan akhirat. وأختم كلمتي كعادة شيخ هذا الإمام سيدنا الإمام علي بن محمد الحبشي يختم بالتلقين التوبة والاستغفار والشهادتين جريا على هذه السنة. نقول نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. 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 تبنا إلى الله. 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 من جميع المعاصي والذنوب. من جميع المعاصي والذنوب. كبيرها وصغيرها. كبيرها وصغيرها. الله يتقبل هذه التوبة ويجعلها خالصة لوجهه الكريم ويدخلنا بها جنات النعيم برحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله. محمد رسول الله. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. آمين آمين والعفو منكم. Ini yang beliau katakan tadi, istighfar dan syahadat kebiasaan Al-Habib Ali Habsyi dalam menutup majelisnya. Mudah-mudahan barakah.